नाजरीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम एक ऐसे बड़े फितने का जिक्र करेंगे जिसके बारे में तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी उम्मतों को खबरदार किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फितना दज्जाल की, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और ईमान वालों के लिए एक सख्त आजमाइश होगा। दज्जाल अपने फितनों और धोखे से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, मगर जो लोग अपने ईमान पर मजबूत रहेंगे और हक को पहचानेंगे वो उसके शर से महफूज रहेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत बनाएं और ऐसे फितनों के बारे में आगाही हासिल करें। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें, पिछले 30 दिनों से समंदर में एक हौलनाक तूफान बरपा है। ऐसा लगता है जैसे क़यामत करीब हो। हर तरफ गुना अंधेरा छाया हुआ है, हवाएं चीख रही हैं और बेकाबू लहरें अपना जोर दिखा रही हैं। ये मौजें पहाड़ों की तरह बुलंद होकर जहाज़ को कभी आसमान की बुलंदियों तक ले जाती हैं और कभी उसे गहरे पानी में डबोने लगती हैं, जैसे हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान एक खौफनाक कशमकश जारी हो। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके साथी बेबसी की कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं। जुबानों पर बस एक ही सदा है, या अल्लाह हमें बचा ले। समंदर के बीच रास्ता खो चुका है और हर तरफ घप अंधेरा छाया हुआ है। हर दिल में मौत का खौफ उतर चुका है। उम्मीद की हर किरण मद्धम पड़ती जा रही है और वो इस आजमाइश में सिर्फ अल्लाह की रहमत के सहारे खड़े हैं। इसी तूफानी समुंदर में एक कश्ती बेसहारा बहती जा रही है, जिस पर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो अपने 37 साथियों के साथ सवार हैं। चेहरे थकन से निढाल हैं, आंखों में खौफ साफ झलक रहा है, मगर दिलों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी बाकी है। शदीद तूफान के बीच वो हर लम्हा किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं, अल्लाह की रहमत के आस पर कायम, कि शायद यही उम्मीद उन्हें इस अंधेरे से निकाल ले। वो बादबान संभालते हैं, रस्सियों को मजबूती से थामे रखते हैं और हर शदीद झटके के साथ अपने रब से मदद मांगते हैं, क्योंकि इंसानी ताकत अब जवाब दे चुकी है और सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही रह गया है। हर लम्हा वो अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं, इसी उम्मीद पर कायम कि वही उन्हें इस हौलनाक आजमाइश से निजात देगा। वक्त गुजरता जाता है, मगर तूफान थमने का नाम नहीं लेता। फिर अचानक इस घने अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। पहले सब इसे आंखों का धोखा समझते हैं, मगर जब गौर से देखते हैं तो पानी के बीच एक जजीरा उभरता हुआ नजर आता है। दिलों में एक नई उम्मीद जागती है, जैसे मायूसी के समुंदर में अचानक सहारा मिल गया हो और वो इसी सिमत बढ़ने की कोशिश करते हैं। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता इसी सिमत बढ़ने लगती है, जैसे कोई गैबी ताकत इसे अपनी तरफ खींच रही हो। सब सुकून का सांस लेते हैं, दिलों में उम्मीद जागती है कि शायद अब निजात करीब है। मगर जैसे ही वो साहिल पर कदम रखते हैं तो एक अजीब व गरीब मखलूक सामने आ खड़ी होती है, जिसका पूरा जिस्म बालों से ढका होता है। वो खुद को जसासा कहती है और उन्हें एक इबादतगाह की तरफ ले जाती है। वहां वो एक हैबतनाक कैदी को देखते हैं जो जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। वो बीसान, तबरिया और ज़ौगर के बारे में ऐसे सवालात करता है जैसे हर चीज़ से वाकिफ़ हो। फिर अचानक वो ऐसा जुमला कहता है जो रूह तक को लर्जा देता है, मैं अल मसीह हूँ, मैं दज्जाल हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जजीरा कहाँ है और ये कैदी आखिर चाहता क्या है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये जगह सुकून का किनारा नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की इब्तदा है जो हर दिल को हिला देने वाला है। यहाँ वो मंजर, समंदर की बेरहम मौजों से लड़ते लड़ते आखिरकार वो कश्ती एक जोरदार झटके के साथ साहिल से आ टकराई और रुक गई। चंद लम्हों तक सब लोग खामोश खड़े रहे, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वाकई जमीन उनके कदमों के नीचे है। फिर वो एहतियात से एक एक करके नीचे उतरे। सामने एक सुनसान जजीरा था, न इंसानों की कोई आवाज, न आबादी का कोई निशान, बस हर तरफ खामोशी और एक अनजाना खौफ छाया हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता जजीरे के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक उनके सामने एक ऐसी पुरअसरार मखलूक आ खड़ी हुई जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगे और फजा मजीद खौफनाक महसूस होने लगी। उसका पूरा जिस्म घुने बालों से ढका हुआ था, यहां तक कि चेहरा भी बालों में छुपा हुआ था। ये समझना मुश्किल था कि उसका आगे का रुख कौन सा है और पीछे का कौन सा, जिससे उसकी हैबत और भी बढ़ जाती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। सब लोग सहम कर वहीं रुक गए। दिलों की धड़कन तेज हो गई और हर नज़र खौफ के आलम में उसी पुरअसरार मखलूक पर जम गई। वो मखलूक उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई और खामोशी से उन्हें घूरने लगी। फजा में एक अजीब सा दबाव और खौफ तारी हो गया। आखिर एक शख्स ने हिम्मत करके लरसती हुई आवाज में पूछा, तो क्या चीज है?
उस मखलूक ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं जस्सासा हूं। सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पूछा, जस्सासा क्या है? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम लोग इस इबादतगाह में जाओ, वहां एक शख्स है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सूरत हाल मजीद पुरअसरार हो चुकी थी। खौफ और तजस्सुस के मिले जले एहसास के साथ वो सब उसके इशारे की सिमत बढ़ने लगे। दिलों में बेचैनी थी, मगर कदम जैसे किसी अनजानी ताकत के तहत आगे बढ़ रहे थे। कुछ फासले पर एक पुरानी इबादतगाह जैसी इमारत नजर आई, जिसका दरवाजा नीम खुला था और अंदर घप अंधेरा और गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे वहां कोई खौफनाक राज उनका इंतजार कर रहा हो। जब वो अंदर दाखिल हुए तो मंजर देखकर सबके कदम वहीं रुक गए। सामने एक निहायत कदावर और हैबतनाक शख्स बैठा था। उसका जिस्म गैर मामूली तौर पर बड़ा था और हाथ मजबूत जंजीरों से गर्दन के साथ जकड़े हुए थे, जबकि घुटनों से लेकर टखनों तक भारी लोहे की बेड़ियां पड़ी थीं। उसकी आंखें सुर्ख और तेज थीं, जैसे दहकते हुए अंगारे, और वो सबको घूर रहा था, जिससे दिलों में खौफ और बेचैनी की एक नई लहर दौड़ गई। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, फिर पुरसुकून मगर बावकार अंदाज में उससे पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने गहरी और संजीदा आवाज में जवाब दिया, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। चुनांचे हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा वाक़या बयान किया कि कैसे वो समंदर के हौलनाक तूफान में घर गए, कई दिनों तक भटकते रहे और बिल आखिर अल्लाह के हुक्म से उस पुरस्रार जजीरे तक पहुंचे। इबादतगाह की फिजा में गहरा सन्नाटा छा गया और अब वो कैदी अपनी बात शुरू करने वाला था। वो जंजीरों में जकड़ा खामोशी से सबको देखता रहा, जैसे हर एक को परख रहा हो। फिर अचानक वो निहायत संजीदा अंदाज में सवालात करने लगा। उसकी आवाज भारी थी, मगर उसके अल्फाज में एक अजीब सा यकीन और रोब महसूस होता था। उसने सवाल किया, मुझे बैसान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वो अब भी फल देते हैं? हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके साथियों ने जवाब दिया, हाँ, वो अब भी फल देते हैं। ये सुनते ही उसने फौरन कहा, वक्त करीब है कि वो फल देना बंद कर देंगे। उसके अल्फाज में एक अजीब सी संजीदगी और आने वाले वक्त की झलक महसूस हो रही थी। फिर उसने दूसरा सवाल किया, मुझे बहरे तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी बाकी है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उसमें अब भी बहुत पानी मौजूद है। ये सुनकर वो बोला, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। उसके लहजे में ऐसी कतईयत थी जैसे वो आने वाले वक्त को अपनी आंखों से देख रहा हो। फिर उसने पूछा, शाम के इलाके जोगर के चश्मे का क्या हाल है? क्या वहां पानी है? और क्या लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वहां पानी भी मौजूद है और लोग उससे फायदा उठाते हैं। खेतियां भी सरसब्ज हैं। ये सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब संजीदगी नुमाया हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो वक्त भी आने वाला है जब वो चश्मा खुश्क हो जाएगा। इसके अल्फाज में एक ऐसी संजीदगी थी जो दिलों पर असर कर रही थी। अब फजा मजीद बोझल हो चुकी थी। हर सवाल और हर जवाब जैसे आने वाले जमाने की किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा था, और सुनने वालों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अचानक मौजू बदलते हुए कहा, अब मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ, वो क्या कर रहे हैं? हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जा चुके हैं। ये सुनकर फ़ज़ा मज़ीद संजीदा हो गई, जैसे गुफ्तगू अब एक निहायत अहम मोड़ लेने वाली हो, और सब हमतन गोश होकर उसके अगले अल्फाज का इंतज़ार करने लगे। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनसे जंग की है? जवाब मिला, हाँ, जंग हुई है। फिर उसने अगला सवाल किया, फिर अंजाम क्या हुआ? उन्होंने कहा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आ गए हैं और लोग बड़ी तादाद में उनकी इताअत कबूल कर रहे हैं और उनके दीन में दाखिल हो रहे हैं। फ़ज़ा में खामोशी गहरी होती जा रही थी, जैसे हर बात किसी बड़े इंकशाफ की तमहीद हो। ये सुनकर उस कैदी शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा, जैसे वो किसी गहरी हकीकत की तस्दीक कर रहा हो। उसने कदरे संजीदा लहजे में कहा, क्या वाकई ये सब हो चुका है? फिर खुद ही बोला, अगर ऐसा है तो लोगों के लिए यही बेहतर है कि वो उस नबी की इताअत इख्तियार करें। इसके अल्फाज में गैर मामूली यकीन झलक रहा था, जिसने सबको मजीद हैरत में डाल दिया।
پھر اس نے اچانک اپنی اصل پہچان ظاہر کی اور کہا، اب میری بات غور سے سنو، میں المسیح الدجال ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا روب تھا جس نے سب کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بولا، وہ وقت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میں پوری زمین میں گھوموں گا، کوئی شہر اور کوئی بستی باقی نہ رہے گی سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ 40 دنوں میں ساری دنیا کا چکر لگا لوں گا، مگر مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہوں گے، میں وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا، باقی پوری زمین میری پہنچ میں ہوگی۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ اب یہ صرف ایک پراسرار جزیرے کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی حقیقت سامنے آ چکی تھی جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ دلوں میں خوف اور حیرت کی کیفیت بڑھ گئی، اور ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کس عظیم فتنے کے ذات ذکر کے سامنے کھڑا ہے۔ جزیرے سے واپسی کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت توجہ اور غور کے ساتھ ان کی ساری بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر سنجیدگی نمایاں تھی، جیسے اس واقعے کی اہمیت کو واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہو، اور صحابہ کرام بھی ہمہ گوش ہو کر اس بیان کو سن رہے تھے۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے میرے پاس آئے، انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور انہوں نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جو بالکل اسی طرح ہے جیسا میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے بتاتا آ رہا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں اس بات کی مزید تصدیق ہو گئی کہ دجال کا فتنہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ حق ہے، جس سے بچنے کے لیے ایمان کی مضبوطی نہایت ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد ایک نہایت اہم بات ارشاد فرمائی، یاد رکھو، وہ شام کے سمندر کی طرف ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر کی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سب کے دلوں میں اس فتنے کی حقیقت اور بھی واضح ہو گئی، اور یہ احساس مزید گہرا ہو گیا کہ آنے والا وقت ایمان والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش لے کر آئے گا۔ پھر چند لمحوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، فضا میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا، مشرق کی جانب اشارہ کیا اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہوگا، مشرق کی طرف ہوگا، مشرق کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اس بات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی، اور سب پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ فتنہ ایک دن ضرور ظاہر ہوگا، جس کے لیے ایمان کی مضبوطی نہایت ضروری ہے۔ یہ الفاظ گویا آنے والے وقت کی ایک واضح نشاندہی تھے، ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو خبردار فرمایا۔ دجال آخر مشرق کے کس خطے سے ظاہر ہوگا، اس کے پاس کون سی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، یہ سب تفصیل آگے آئے گی، مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے ظہور سے پہلے دنیا کا ماحول کیسا ہوگا اور انسان کن حالات سے گزر رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دجال کے ظہور سے پہلے ایسے سال آئیں گے جو فریب اور دھوکے سے بھرے ہوں گے۔ اس زمانے میں حق اور باطل کا فرق دھندلا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو دیانت دار مان لیا جائے گا، اور اسی دور میں روئے بزا لوگ بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کریں گے، یعنی نااہل اور کم علم افراد اہم فیصلوں میں رائے دینے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے بزا کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم ظرف اور نااہل لوگ جو عوام کے اہم معاملات میں بولنے لگیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک پیشگوئی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا معیار دھندلا پڑتا جا رہا ہے، دھوکہ عام ہوتا جا رہا ہے، کردار کی پہچان مشکل ہو گئی ہے، اور بعض اوقات نااہل افراد ہی اثر و رسوخ کے مقام پر دکھائی دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، یہ سب اس بڑے فتنے کی تمہید ہے جس سے امت کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی خاص وقت کا تعین کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ نشانیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آزمائشیں بتدریج بڑھتی جائیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی کوشش کرے۔ بعض روایات میں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جسے سفیانی کہا جاتا ہے۔
اس حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، مگر مستند اور قطعی احادیث میں اس کی واضح تفصیل ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اس موضوع پر احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ انسان غیر مستند باتوں میں الجھنے کے بجائے ان واضح نشانیوں پر توجہ دے جو صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، تاکہ گمراہی سے بچا جا سکے۔ جو بات یقینی اور متفق علیہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، ایک ایسا عظیم فتنہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو خبردار فرمایا۔ دجال کا ظہور ایمان والوں کے لیے سخت امتحان ہوگا۔ حالات ایسے ہوں گے کہ ظلم اپنے عروج پر پہنچ جائے گا، انسانی جان کی حرمت پامال ہوگی، اور فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ لوگ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ بعض آثار میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ شام کے علاقے میں اثر و رسوخ قائم کرے گا۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام ایک وسیع خطہ تھا، جس میں موجودہ شام، سیریا، لبنان، اردن اور فلسطین کے علاقے شامل تھے، یعنی یہ پورا علاقہ اس کی سرگرمیوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، حالات انتہائی سنگین ہو جائیں گے اور ہر طرف بے چینی پھیل جائے گی، تب یہ فتنہ اپنے عروج کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایسے کٹھن وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور نشان ظاہر فرمائے گا۔ احادیث صحیحہ میں ایک ایسی بابرکت شخصیت کا ذکر ملتا ہے جو اہل بیت میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، جنہیں امت امام مہدی کے نام سے جانیں گی۔ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہوں گے جب دنیا ناانصافی سے بھر چکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ تمام واقعات ہمیں محض خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں سنائے گئے، بلکہ ہمیں تیار کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اصل سوال یہی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہمارا ایمان کس حال میں ہوگا؟ ادھر سرزمین شام بدامنی اور فتنوں کی لپیٹ میں ہوگی، حالات بے یقینی کا شکار ہوں گے اور آزمائشیں شدت اختیار کرتی جائیں گی۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہوں گے کہ امن ایک خواب بن جائے گا، اور اسی دوران عرب کی سرزمین پر بھی ایک نیا بحران جنم لے گا۔ ہر طرف بے چینی اور اضطراب ہوگا، جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو۔ احادیث میں اشارہ ملتا ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد شدید اختلافات پیدا ہوں گے، اقتدار کی کشمکش قبائل کو آمنے سامنے لے آئے گی، خون ریزی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ مقدس مقامات کی حرمت بھی متاثر ہونے لگے گی۔ حج جیسے عظیم اجتماع میں بھی جھگڑوں اور تصادم کی خبریں سننے کو ملیں گی۔ گویا امت ایک نہایت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اسی پرآشوب ماحول میں ایک مرد صالح منظر پر آئیں گے۔ وہ فتنوں سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے، خاموشی سے، بغیر کسی دعوے کے، حرم کعبہ میں طواف کرتے ہوئے۔ نہ کوئی لشکر ہوگا، نہ کوئی اعلان، مگر تقدیر ایک اہم موڑ لینے والی ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی عظیم منصب عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسباب خود بخود بننے لگتے ہیں۔ ایسے ہی چند اہل علم اور نیک لوگ انہیں پہچان لیں گے اور حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ وہ نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ امت انتشار کا شکار ہے، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ عاجزی کے ساتھ انکار کریں گے اور کہیں گے، میں اس ذمہ داری کے لائق نہیں، یہ بوجھ میرے بس کا نہیں، کسی اور کو تلاش کرو۔ مگر حالات کا دباؤ بڑھتا جائے گا اور لوگ مسلسل اصرار کرتے رہیں گے۔ بالآخر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ کھڑے ہوں گے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں یہ منصب اپنی خواہش سے قبول نہیں کر رہا، بلکہ مجبوری میں امت کے اصرار پر قبول کر رہا ہوں۔ پھر لوگ جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یوں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جہاں امید کی ایک کرن دوبارہ روشن ہونے لگے گی۔ دوسری طرف جب شام میں موجود ایک ظالم حکمران، جس کا ذکر بعض روایات میں سفیانی کے نام سے آتا ہے، اس بیعت کی خبر سنے گا تو وہ شدید غصے میں آ جائے گا اور ایک بڑا لشکر مکہ کی طرف روانہ کرے گا، جس کا مقصد واضح ہوگا، اس ابھرتی ہوئی قیادت کو ہر قیمت پر ختم کرنا۔ لشکر تیزی سے حجاز کی طرف بڑھے گا، مگر مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے بیدا کہا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہاں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اچانک شق ہو جائے گی اور پورا لشکر اس میں دھس جائے گا اور لمحوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی عظیم نشانی ہوگی جسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یقین مزید مضبوط ہو جائے گا کہ یہ قیادت اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہے۔ یہ خبر تیزی سے پھیلے گی،
शाम, इराक और दीगर इलाकों से अहले ईमान और साले लोग आकर बैत करेंगे। एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत तैयार होगी और फिर रुख शाम की तरफ होगा, जहां जुल्म की जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। बिलाखिर दोनों लश्कर आमने सामने होंगे। मैदान में एक अजीब सा सुकूत तारी होगा, जैसे तारीख खुद सांस रोककर इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। फिर मार्का शुरू होगा और एक सख्त जंग के बाद जालिम लश्कर को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बाज़ रिवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि इस जालिम का अंजाम बहरे तबरिया के करीब होगा, जहां उसकी ताकत का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। वही झील जिसका जिक्र उस पुरअसरार जजीरे वाले वाक़े में हुआ था। यूं जुल्म का एक बाब बंद होगा, मगर यह इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि एक नए मरहले की इब्तिदा होगी, क्योंकि ये सब इस बड़े फितने से पहले की तमहीद है। वो फितना जिसका नाम है अल-मसीहुद-दज्जाल। अब क़यादत का मरकज़ शाम के इलाके में कायम होगा और वहीं से आइंदा मराहिल की हिकमत अमली तय की जाएगी, जहां से हक़ को बातिल का एक और बड़ा मुकाबला जन्म लेने वाला होगा। हालात वाज़े इशारा दे रहे होंगे कि दुनिया एक और बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसके बाद जिस मार्के का जिक्र आता है उसे अहादीस में अल-मलहमतुल कुबरा कहा गया है, यानी एक अजीम तरीन जंग। कोई मामूली तसादुम नहीं होगा। रिवायात में इसकी शिद्दत को इस अंदाज में बयान किया गया है कि अगर किसी बाप के 100 बेटे हों तो 99 इस जंग में मारे जाएं। ये महज अदद नहीं, बल्कि इस हौलनाकी की तस्वीर है, गोया इंसानी तारीख का एक इंतहाई खूनी बाब। बाज़ दीगर मज़ाहिब में भी आखिरी बड़ी जंग का जिक्र मिलता है, मगर हमारे लिए असल मेयार वही है जो सही और मुस्तनद अहादीस में बयान हुआ है। इसी पर एतमाद किया जाता है, ना कि क़यास आराइयों पर। अब अहम सवाल ये है कि ये जंग किसके खिलाफ होगी। अहादीस में रोम का लफ्ज़ आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोम से मुराद बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जो उस दौर की एक अजीम ताकत समझी जाती थी। इस सल्तनत का दारुल हुकूमत कुस्तंतनिया था, जो आज इस्तंबुल के नाम से जाना जाता है, और उसका इक़्तिदार यूरोप और मशरक़ी बहरा रूम के वसी इलाकों तक फैला हुआ था। इसीलिए इन रिवायात को समझने के लिए इस तारीख़ी पस मंज़र को ज़हन में रखना ज़रूरी है। आज वो सल्तनत अपनी पुरानी शक्ल में मौजूद नहीं, इसीलिए अहले इल्म ने रूम की ताइन के बारे में मुख्तलिफ आरा पेश की हैं। बाज़ इसे उमूमी तौर पर मग़रबी ताकतों पर महमूल करते हैं, मगर किसी मौजूदा मुल्क या कौम को कतई तौर पर मुतय्यन करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि नुसूस में उमूम का अंदाज़ इख्तियार किया गया है और हमें भी इसी एहतियात को मलहूज़ रखना चाहिए। असल हकीकत यही है कि ये एक आलमी सतह का तसादुम होगा, जिसकी नौइयत और वसअत गैर मामूली होगी और जिसके असरात पूरी दुनिया पर महसूस किए जाएंगे। ऐसा टकराव होगा जिसमें बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़या होगा, सियासी नक्शे बदल जाएंगे और ताकत का तवाज़ुन यकसर तब्दील हो जाएगा। यूं दुनिया एक नए दौर में दाखिल होती दिखाई देगी। ये तमाम वाक़यात एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं और हर कड़ी हमें ये याद दिलाती है कि आने वाला वक्त सिर्फ सियासी तब्दीलियों का नहीं, बल्कि ईमान के एक सख्त और फैसलाकुन इम्तहान का होगा। ये तमाम वाक़यात हमें डराने के लिए नहीं सुनाए गए, बल्कि हमें जगाने के लिए बयान किए गए हैं। मकसद ये है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत करे, फितनों के दौर में हक़ और बातिल में फ़र्क पहचाने और सब्र व इस्तकामत को मजबूती से थामे रखे। क्योंकि जब बड़े फितने आते हैं तो वो सिर्फ मैदान जंग में ज़ाहिर नहीं होते, बल्कि दिलों के अंदर भी बरपा होते हैं, अक़ीदों को हिलाते हैं और नज़रियात को आज़माते हैं। और असल कामयाबी उसी की होती है जो इन हालात में भी हक़ पर कायम रहता है। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो ईसाइयत का सियासी और कानूनी निज़ाम एक तवील अरसे तक रूमी सल्तनत से वाबस्ता रहा। इसी पस मंज़र को सामने रखते हुए बाज़ अहले इल्म ये राय